Hello Nancy viewers kan first khobru shle human metapneumovirus HMPV virus ko na chundum hantia jani pai thei ase itu shle ita India de kuma states kan de cases kan report hui tha thande Nagaland laga health department la side pravi tu laga apode public health advisory issue kre ase itu kui di ase ki itu respiratory virus tu shle itu nutun virus no itu 2001 de first Netherlands de discover hala snya ko ase aru itu iniga thanda season de to samhan sordi khasi lode tu bimar han dushile itu bishiba kaman asena khwa ase itu de sas to bolelo duk pai thaga especially upper portion de young bacha han de aro itu older adults khan de kon manuhan komjur immune system thai than de tu dhirai ko ase aro itu dushile mild thage aro itu nijor bhalu jai na khwa ase ila bimar dushile 3 din ba 6 din bidore bhalu jai na khoi thagi ase tia khane dushile itu laga symptoms tu shile apni cough hoishule fever thaishule nasal congestion sas to bole tiktar pai thaga severe case isle pneumonia ta khui dikhena ko ase itu ditula precautions la pore molop dinwa khui ai thagi ase covid la tan dekini ga precaution lui thaise same precaution disle dibi lobole garne ko ase similar advices kan disle de mohan sob jaga ra dia laga dikhi pai ase itu HMPV du isle dekta many respiratory viruses khana majuri ekta sina ko ase itu karne chinta korle man nai ko ase holibi jodi tula kiba symptoms kan thaisule paratak pani khai thagibi rest lobi aro bishi bikhaise ule apni dawai lo pare aro respiratory symptoms kan itu severe isle sans lo duk pai thaisule oxygen support low pai na ko ase aro koi dibo itu du dawai itetak nai tulaga aro itu laga eko vaccine bi nai ko ase holibi bishi serious isle du doctor lo de dekhau pai na ko ase holibi man chinta kurla iku nai ninga kui thagi ase yere WHO la ex chief scientist pra duisle ko ase ki tiam man India de jundu HMPV cases dite khwalaga count kuri thagi ase itu meaningless ase na ko ase ki karne itu testing la upor depend kore ko ase kiman jun man la upor testing kursi tu la upor depend kore ko ase judi man India de million manu la upor ta testing kursil ki jane thousands te or lakhs te bi tu bimar thagiu pare itu la upor India de usually tu bimar duisle several years pra ase na ko ase itu karne itu count kra duisle tu meaningless ase ne ga ko ase Nagaland Foothill Road chundurishli panai khotom korle beshi time ra delay kuri ai thage situ finally kam resume hobole asne ga khor pai ase first phase te double lane galvanized steel bridge Okha district under river Sungkat chu ka de banawle asne ko ase itu laga port fresh land cutting bi hui dikhiu was double lane banawle karne 8.5 kilometers laga itu laga port tulibra nagini mora majude single lane chundu ai 21 kilometers laga itu dibi improvement kam shuru kuri dikhiu ni ga ko ase Nagaland de coal production luishigule Mon district tushile number 1 desne ko ase 2021 ra 2022 majude Nagaland de 3,45,110 tons coal production huishina ko ase to pasta Nagaland la districts de namely Mokokchung Okha Twensang Mon or Longland de chundu de report te 2024 laga Nagaland statistics report te ko ase ki highest coal production dushile itu laga time de Mon district te digishe ko ase turishle 96,950 tons thane klar produce krishna ko ase iribishide Mokokchung Longland Okha or Twensang bra follow krena ko ase ilawde monthly production bi sabse highest turishle January mahina de digishe ko ase chundu tande 37,000 tons tambra produce krishna ko ase Nagaland government bra itu our cabinet meeting lo atande PAP regime chundurishil protected area permit koina thage chundu foreigners kan apor lagi thage itu reject kurishina ko ase aro center lo ditia itu revoke kule appeal kule ase itu 2021 de itu hatai dia la thagise itu rishile puila ro mahan north east states kan de rishil lagin thage so 2021 de mahan laga region laga or mahan laga state laga conditions aina situations aina itu center bar revoke kona thaise chundu de ita itu wapas reimpose korise ita cabinet meeting de itu duisle hatai dibule karne thante session rishigos kile koisule itu bra mahan laga state la tourism karne itu ekta thik nai na koina kile bole mahan hornbill festival jun recently khotom hoishi to 2527 foreigners kan aise aro iniga lagai rakhishule manu aro komti ahibo manu bahar la foreigners kan duisle will encourage no hobo gina itu hatai dibule karne at least Nagaland de ba duisle itu hatai dibule gina itia Nagaland government bra MHLO de itu appeal gule asninga kwase Nagaland laga second English daily newspaper Nagaland page tanbaite finally itu 25 years July a pishide publication bishidi dia pon kurles ninga ko ase founder and editor Mona Lisa Chunky Jabra itu announcement dishile jangali timapore press conference te manhon gi janai dishe tahan laga last edition dishile or last newspaper dishile 21st December 2024 la din dia isle 1999 May de taira tu newspaper dishile found gola thaise chundre tai edu 25 years pra cholai ahina koyase ki financial constraints karne aro tai bitia age thui jai thagane tai time bishi dibule na pra hui jai thagane tai edu newspaper dishili ta pon grace na koyase
idure tai edu bond kodia du isle ekta covered hisab te bond kormun thana itu manuhan ge janai du muji shi tai ki kane bond kore ase karone tai edu press conference rakhi shi go ase mon Nagaland karone isle bishi manlo de Nagaland page tu isle attach thaibo kam kra manon ho pare or Nagaland page lo manon ho pare edu koi dibo itia Nagaland page la papers tu isle ahibole bond hui jai ase holibi tai ro kwa du isle jodi kuma manu Nagaland page tu isle than cholao muja asule tai itula option karni bi open asna ko ase holibi tai du isle itia as a journalist tai tala journey du isle tai age lu jawini ga ko ase itu sob manu kon khan bra than Nagaland page ke support kuri ase than sob ke khushi janai di ase in fact mohala channel la site pravi than ke thanks kuribo kilole than laga idu paper bra mohala channel bi recent times te bishi modot paina ase tu shil thana news articles la through diwekta janai di ase Nagaland State Police NPS la pasta police officers kan than Indian Police Service IPS probation de asne ko ase tan ge Nagaland cadre under sub rule 1 of rule 5 of Indian Police Service rules 1954 under tan ge allocate kurna asne ko ase Minister of Home Affairs kan bra Tuesday din de janai de la sapte du pasta officers kan naam dushle James Kingen Tesovise Mehta H Kohovi Sema M Rovisi Nuvi Rankathang Vikram Izung asiniga kwasi tandushle 1 year karne probation de thaiwiniga kwasi Chisor Twinsang under Y Honor Village Council Service Union Students Union or Y Honor Baptist Church Khanbra tahla bostilaga first gazetted officer Risola Jenge Taibra successfully NPSC Combined Technical Services Examination 2024 pass kurna tai agree officer point hua karne taige congratulate kulegan taige felicitate kulegan ekta program lugiche chundure tairu shilitia first class 2 gazette officer postibra hujishinga koyasi tu taibrabi postimanon sobke beshi khushi janai diase tai lagai tu journey de taige support korangane aro hodai encourage kui tharne Nagaland laga talented football player Pokato Awomi tairu India under 20 SFF championship laga selection trials te select hujishina koyasi chundurishile January 8 pra January 14 tak 2025 idu Goa de khilule ase idure taidu participate hwa dushile idu prestigious under 20 SAFF championship 2025 laga ekta trials asina koyasi iture taige Nagaland United Sports Club laga entire team management bra taige congratulate kuri ase itu laga pore tai bra Nagaland na naam atala club na naam ucha krubo pura biswas asina koyase taige best wishes janai di ase Manipur de Koki ar Maitei khana majuri jundu jhamela hui ai thagi ase iturishile kitabi escalate na hobo lage nika bishimanwa bhui kuri tha tande itia duita khobor ase first khobor dishile Koki manukhan baro Naga Langmai Maki junge assault kurishina ko ase iturishile ekta video chundu ita viral hoya ase ituri dikhi pa ase chunduri report chapala hisaptina ko ase ki Koki miscreants khan bra Kongsa Khul ke Longweiram koina ekta Zilang Rong Naga village chundurishile 2 kilometers Lemakhong army containment bra dur de thagi ase Kangkokpi district ase tadil ektam Naga Maki ge assault kurishina ko ase kitia taibra ekta plot of land dushile excavator by to level korle kushish kuri daise du tande tade Koki miscreants khan baina tage pishi bia kotha koina tage man handle kurishi tage assault kurishi du group paina ko ase chundula video ita social media de viral hui tha dikhe ase chunduri tu Koki manohan bra idu Naga villagers kana pore bishi threat khan bi dishe aru bishi ulta palta verbally kotha han koina sina ko ase chundure idu JCB tak jolai dibo aru idu Naga villagers khan ge broad daylight tinga declare grace wishi ki than ge harm punchawo hina inia kone tu video record hola pishi dia viral hui thagesna ko ase 20 nchina mob Koki miscreants khan baina tainga kam kura tande inga kurishi ko ase tu chundu report chapi ase cruel times ituna accordingly apne ge janai di ase eturi ko ase ki ground de tage dhakaina gerai dishna ko ase tu laga pore physically tage assault kurishina ko ase atta laga mobile phone tak destroy kurishina ko ase victim la brother ko adushle mob prata la sister ge assault kurishina ko ase itu laga pore tage harass kurishina ga hui thagi ase itia victim or villages kan ma Naga civil society organizations kan ode appeal kore authorities kan ode appeal kore itu matter itu situation de intervene korna itu side ule gane last 19 months pra Manipur violence chulai thatne Koki manu or Meitei manu la majurina jhamela chulai thatne Langmai Naga manu khan especially Lemokong area laga tahan Koki zo community han bishi attack huise bishi tahan subject huisina ko ase especially Koki revolutionary army la side pra itu tahan karne nutun kotha noina ko ase past bi tahan la porde bishi attack tu isle Koki la side pra kuri digishe nga ko ase idai tu incident laga porde Foothill Naga Joint Action Committee bra duishle idu Naga Maki laga porde gang of Kokis kan bra assault kra idu condemn kore ase
কৈ আছে কি কুকি মানুহখন ব্ৰা নাগা মাকি লগা মডেষ্টি লা পৰি তো আউটৰেজ কৰিছে তো ব্ৰড ডে লাইট যোনটো তাকে ব্ৰুটেলি এছল্ট কৰিছে তো একদম ঠিক হোৱা নাই না কৈ আছে এটোৰে ইনিকা নাগা মাকি না পৰে নিকা এটেক কৰা মলেষ্টেশ্যন কৰা নিজৰ লগা মাটি দে এটো নাগা মানুহখন লগা আইডেন্টিটি আৰু টেকনিটি একটা ডাইৰেক্ট চ্যালেঞ্জ কৰা আছে না কৈ আছে এটোৰে যোনটো ইনিকা ক্ৰাইম আনফৰগিভেবল এক্ট ইনা কৰি আছে তাহান নাগা মানুহখন লা পৰে নাগা সইলে এটো একটা ঠিক নাই না কৈ আছে ইটোৰা তাহান মাজৰি যোনটো কোএক্সিষ্টেন্স আছে এটোৰে ঝামেলা আনিগুনা কৈ আছে কুকি মানুহন দুছিলে সব লিমিটস পাৰ কৰিছিনা কৈ আছে ইটোৰে অথৰিটিজ খান আৰ্জ কৰি আছে ইটো মানুহন দুছিলে জলদি ধৰি না থানগে একাউন্টেবল থেৰাৱলে কাৰণে ইটো লাপৰি কুকি লিডাৰশ্বিপ লাপৰিবি ফৰ্মাল এপলজি মাংগুলি কাৰণে কৈ আছে সিনচিয়াৰ এপলজি মাংগুলি কাৰণে কৈ আছে ভিকটিম গে আৰু নাগা মানুহনগে উইদিন 48 আৱাৰ্ছ কমিটি ৰা কৈ আছে কি যদি তাহান ইটো কৰা নাই গিছিলে তাহান নিজৰ নাগা মানুহনগে প্ৰটেক্ট কৰিলে কাৰণে সেফগাৰ্ড কৰিলে কাৰণে কি মেজাৰ্স ল'ব লাগে তাহান ইটো ল'ব কৈ আছে আৰু যদি তাহালা ৰিজন দে ব্লাড শেড হৈছে বোলে এইটো দুইছিলে কুকি লিডাৰ্ছ খান বা ইটোলা ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব লাগিব নিকা কৈ আছে আৰু একটা ঝামেলা ওলাই থা দুইছিলে একটা মুছলিম মতাগে মণিপুৰ দে ইম্ফাল দে আৰম্বাই টেংগল লগা মানুহখন ব্ৰা তাকে টৰ্চাৰ কৰিছে ফিজিকেলি এছল্ট কৰিছে আৰু গাউৰি মাংস খেলাই দিছে গুণা ইটো লগা পৰে মানুহন বেছি গুচা হৈ থালা দেখি আছে ৰিপৰ্ট আই থালাই সাপতে চুন্দুৰি একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিঅ' বি সাৰ্কুলেট হৈ থাকি আছে এটোতে এটো ছুগৰা দুইছিলে তাতে আৰম্বাই টেংগলা মানুহখন ব্ৰা তাকে ফিজিকেলি আৰু ইমোশনেলি এবিউজ কৰিছে না কৈ আছে এটো দিছিলে তালাকা বিলিফ লা এগেইনষ্ট মুছলিম মানুহখন দুইছিলে আপুনি সমান জানে আছে গাউৰি মাংস নাখায় এটোৰে তাকে বান্ধি না ইনকা জবৰদস্তি গাউৰি মাংস তা খেলাইছে না কৈ আছে এটোৰে ভেৰিয়াছ মুছলিম অৰ্গানাইজেশ্যনছ খান বা আৰম্বাই টেংগলতে এক্সপ্লেনেশ্যন কাৰণে ডিমান্ড কৰি আছে ইটো ইনসিডেন্ট দুইছিলে কনডেম কৰি আছে ইটোৰা কমিউনেল হাৰমনি যোনটো তাহান লগা মাজুৰি আছে ইটো ডিস্টাৰ্ব কৰিব না কৈ আছে ইটোৰে আৰম্বাই টেংগল খান দুইছিলে কিনিকা লটো তাহান নিজৰ হাতে ল পাৰি না কৈ আছে কিবা একটা কেছ থাইছিলে ইটো দিছিলে পুলিচ লতে হেণ্ড ওভাৰ কৰিব লাগে না কৈ আছে নিজৰ বা ইটো তাহান হাতে নালব লাগে না কৈ আছে এটো মণিপুৰ গভৰ্নমেণ্ট গিবি ইনিকা সাচ চিজ তুইছিলে ৰখাবলৈ কাৰণে আৰ্জ কৰি আছে এটো জানুৱাৰী 4 লা দিন দে এটো 18 ইয়াৰ্স লা ছুগৰা লা পৰে কোনলা নাম দিছিলে আক্তাৰ গনি কৈ আছে ইনিকা একিউজ কৰিছে কৈ আছে কি তাইৰা তালা একটা কলিগ কে মলেস কৰি কোশিশ কৰিছিনা চুন্দুৰি আক্তাৰ লা সাইড পা দিছিলে কৈ আছে এটো একটা কমপ্লিট মিস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে না হলিবি কিতিয়া ইটো লা পৰে আৰু কেছ তে হুদা দি কৰিছে খবৰ আই থালাই সাপতে ইটো মাকিলা সাইড পা দিছিলে কৈ আছে কি মতাবা তাকে ইটো মুছলিম মতাবা তাকে প্ৰপ'জ বি কৰিছে না হলিবি তাই ইটো ৰিজেক্ট কৰিছে না কৈ আছে ইটোৰে ইটো মতাবা বি কৈছে কৈ আছে কি মাকিলো দিকু ইনিকা ৰোমান্টিক ইনভলভমেন্ট নাই গনা ইটো বিষ্টিবি তাকে ফিজিকেলি এছল্ট কৰিছে কৈ আছে আৰু ইফালে মাকিলা সাইড পা দিছিলে ইটো মতাবা বিহেভিয়াৰ একদম বিয়া কৰিছে কৈ আছে তাই ৰিফিউজ কৰা বিচি যোনটো কাৰণে এফআইআৰ বি ফাইল কৰিছে পুলিচ ষ্টেচন নিয়া কৈ আছে এটা আৰম্বাই টেংগল খান বা দিছিলে ইটো লগা পৰে এলিগেশ্যন না পৰে কি টৰ্চাৰ কৰিছে পৰ্ক খেলাইছে কোৱা ইটো হসা নহয় না কৈ আছে তাহান বা দিছিলে ইটো মানুহকে পুলিচ লতে হেনওভাৰ কৰিছে না কৈ আছে মণিপুৰ লা চান্দেল ডিস্ট্ৰিক্ট দিছিলে তিনটা মেইতে বস্তিলা মানুহখন ব্ৰা সিটিন প্ৰটেষ্ট শুৰু কৰিছে কৈ আছে ইটো দিছিলে উয়ক হিলছ লা ফুট হিলছ তে ইটো দিছিলে তাহান বাইনিকা ডিমান্ড কৰনা কি সেন্ট্ৰেল সিকিউৰিটি ফৰ্সেস খান দিছিলে তালা এৰিয়া বা নাহতাও লাগিব না ইটো ৰিসেন্ট টাইমছ তে যোনটো মিলিটেন্টছ আৰু সিকিউৰিটি পাৰ্সনছ খান মাজুৰে ক্লাছ হৈ আছে ইটো ব্ৰা তাহান ভুই খাই আছে কৈ আছে কি যদি তালা বস্তি এৰিয়া বা সেন্ট্ৰেল ফৰ্সেস খান দু হাতাই লৈছিলে সেন্টাৰ অফ উইথড্ৰ কৰিছিলে তাহান দিছিলে ইটো মিলিটেন্ট এটাক তে তাহান ভালনাৰেবল হৈ না তাহান আপতে ইটো অত্যাচাৰ হৈ না তাহান ভুই খাই না এতিয়া সেন্ট্ৰেল সিকিউৰিটি ফৰ্সেস খান দিছিলে মণিপুৰ লা মেইতে ভিলেजेस খান দেবৰা ইটো জাগা দেবৰা নাহাতাও লাগে গইনা থান বিএসএফ সিআরপিএফ ফোর্সেস খান দিছিলে কি উলিবি উইথড্ৰ নকৰলে না থানটো সেদিন প্ৰটেষ্ট শুৰু কৰিছিনা কৈ আছে আপনি ইয়াত থাইছিলে শুৰু দে ইটো ভায়োলেন্স হোৱাতন্দে কুকি মানুহন বা দুইছিলে স্পেশালি মাকি মানুহন বা আৰ্মি খানগে ইটো আসাম ৰাইফলছ খানগে উইথড্ৰ নকৰলে কাৰণে থানগে প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ কাৰণে থান সিকিউৰিটি দিবলৈ কাৰণে থান এটা ৰাখিবি না কৈ দিছে হলিবি দা ৰিসেন্ট টাইমছ তে কুকি মানুহন বা স্পেশালি কাংকুপি এৰিয়া দে ইটো সেন্ট্ৰেল ফোর্সেস খান দিছিলে হাতাই দিবি গইনা ইটো হাতাও পাৰা নাই গইনা পুলিচ স্টেশন তাক এটেক কৰা এসপি তাক জখম কৰিছে আৰু ইফালে মেইতে মানুহন হৈছিলে কোনখান শুৰু দে সেন্ট্ৰেল ফোর্সেস খান দিছিলে পুৰা वापस পাঠাই দিব লাগে মণিপুৰ বা ইনিকা কইনা ডিমান্ড কৰি থকা এতিয়া কোনবা পষ্টিহান বা দিছিলে সেন্ট্ৰেল ফোর্সেস খান দিছিলে তাহানগে সিকিউৰিটি দি আছে তাহানগে ৰাখিব লাগে তাহানগে উইথড্ৰ নকৰ লাগে না কৈ দেখি আছে তো টাইম ৰাখি আনিব ইটো দিছিল কোনবা বি নাজনে হলিবি এতিয়া মহান সুকোসৰি সব দিছিলে হৈ থকা লাগা দেখি আছে पैसागे किताबी ईश्वर न बनाओ लाए को आदुशले तो रिपोर्ट प्रमाण एकदम सिक्योर परवो यदे मेघालय दे ताला तुरा को जादे एकता नेफ्यू रा ताइला अंकल गे तामुल गुतिला बिजनेस करने और तुला डिस्प्यूट करने झगड़ा करी मराई दिसिना को ऐसे यते इतो वेस्ट कारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट तुरा इतो मेघालय इतो इंसिडेंट दुइसिको आसे चिटिया ताइ दुइजन ला माजुदे एकता झमेला होइसिको आसे इतो रिसले एकता माइनर डिस्प्यूट कथाबा शुरू होइसिको आसे चुन्दुरिसले आस्ते आस्ते हिटेड आर्गुमेंट होइ जायना इतो एकदम मारामारी दे जाइसिना को आसे आइतो सब तुइसले तुरा दे एमटीसी बस स्टैंड लगा अपोजिट सुपरमार्केट एरिया दे होइसिको आसे दुइजन बि इतो तामुल गुति लगा बिजनेस कला एकता वेंडर्स ना को आसे
chundude tu nephew ra taila uncle ge etu garo dao use korna taila pet te mar dishina koi ase chundude etu osrola manukhon bra etu taila uncle ge bachawol bishish koshish korise hospital lu ishili bi tai ushile chokhom bra mori jishina koi ase etia etu duijon bi tade ekta manukhon ba jana laga ekta chehra thaisiko ase local police khan ba etu manu duishile thuri lishiko ase aru tu weapon bi seize kulishiko ase aru tu laga opor etia karne investigation shuru kurishina koi ase holibi ate khobai thalai sapti tu ishile tahan la majuri jun business related tension thaise itu rahi tu dispute tu shuru ne tu chamela dangor dushile hwala sushi chundiri tu nephew ra tala uncle tak ki morai dishinga koi ase nehu de ushile students khan ba tala registrar ge jabardasti bahar ulai dina etu campus block tu ushile lock kodishina khorba ase etu ushile apne somono jane ase nehu campus ti students khan aro tahan laga officials khan majuri bishi jhamela ulai na ase chundiri ushile tahala head kunu ko pare kun mandu ushile tia tai leave luina thagi ase tai ushile wapas ahibo na debu in thagi ase iture ta laga team or tala supporters kan pura ge tu students kan ba oppose kurna tade in fact teachers kan ba bi tu protest te students kan support koi thala dikhi ase itude itia ekjon registrar kun mandu shile tada ule mana thaise tai eku intimation na dina ina ta lagai tu jaga de jaina ta ki kagos kan uthai theisi ase chundude tu khobor pa bishe students kan ba ta ge jaina tade ba ulai dina ta lai tu pura administrative unit tu shile or tu campus tu shile lock kurishina ko ase tu administrative block line trends tu hi lock kurishina ko ase Assam laga Dima Hasao district ekta coal mine de achanak pra pani 100 feet nishina nga jama hui jade pishi manu trap hui jai thagi thade ida Assam chief minister adu shil ko ase ki tu mine du shil ekta illegal asuna itula pore police khan ba FIR file guna tan investigation shuru guri shiko ase holbi leta update lai update tu mine de tinta manu du shil confirm mori jishi ko ase ar choita manu ita bi missing ase ko ase tan ge pisai ulawle karne manu Visakhapatnam ra bi divers khan matheni na tan ge pura bisari thagi ase ko ase ihuli bi tata itu manon dushile than kude ase chinda asna murina situ chanu parnai na khoi ase itu mines khan de inga chaina than koila ulai thatana achanak pra pani ulaina itu pani ek pare flat huina pishi manu phasi jala ase itu ekta apnen sabke chanai diase iture mohala morning khorushile khatam kore ase last section on sabke peshi khushi jai diase mo next one tun update lo dero lock kribo